अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों पर अपना ख़ास करम फरमाए और अल्लाह ताला आप सब पर जो भी वीडियो देख रहा है, अल्लाह पाक आप सब की तमाम माली, बदनी, ज़हनी हर किस्म की तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। यूनान एम्बेसी की आज की सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करेंगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इससे फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, सदका करें, खैरात करें, बड़ों की दुआएं लें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज आपको पता था कि महीने का पहला दिन था। कल भी उन्होंने जिन बंदों की अपॉइंटमेंट थी उनको आज के ऊपर ही शिफ्ट किया हुआ था। तो आज एम्बेसी में तकरीबन 60 के लगभग जो बंदे थे वो थे तकरीबन, जो है सारे मामलात में, इंटरव्यू वाले भी और सारे वो मामलात थे। अब तो सिर्फ क्योंकि इंटरव्यू ही रह गया है और बाकी है फैमिली अपॉइंटमेंट वाले वो 3 बंदे रोज़ाना के हैंडल होते हैं और दूसरे जो थे ये बंदे थे इंटरव्यू वाले। अब जो मसला सामने आया है सबसे पहले वो है अपॉइंटमेंट का। आज कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट जो थी वो फ़ेक निकली और कुछ बंदों की अपॉइंटमेंट जो थी वो किसी और के नाम की हुई और कुछ बंदों की अपॉइंटमेंट जो थी वो ठीक थी। पहली बात आपने जो ज़हन में रखनी है वो ये है कि अक्टूबर के महीने की अपॉइंटमेंट मुकम्मल तौर पर बुक हो चुकी है। कोई बंदा अगर आपको अक्टूबर के महीने की अपॉइंटमेंट देता है, टोटली 2 नंबर होगी और इसमें आपका नुकसान होगा। अब नुकसान किस तरह होगा? आज दो तरह के हादसात पेश आए। एक हादसा तो ये पेश आया कि किसी बंदे ने अपॉइंटमेंट किसी और की थी। मिसाल के तौर पर मैंने अपॉइंटमेंट ले ली अपने नाम के ऊपर और भेज दिया आपको अंदर, ठीक है। मैंने कहा जी हम इनके साथ हैं, यानी कि मैं इनका कज़न हूँ, ये वो करके आपको अंदर भेजा। जब वो डाटा आपके नाम से अपॉइंटमेंट टैली नहीं की तो उन्होंने आपको वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि ये अपॉइंटमेंट आपकी नहीं, आपका सारा सिस्टम अब आपको नए सिरे से अपॉइंटमेंट लेनी होगी और आप क्योंकि मेडिकल भी करवा चुके हैं तो ये सारी परेशानियों को आपको सामना करना पड़ेगा। एक कुछ बंदों ने अपॉइंटमेंट जो थी वो फ़ेक थी, यानी ऊपर डाटा किसी और का था। आपको पता है कि हमारे बंदे माशाल्लाह मास्टर हैं इन सारी चीज़ों के नाम किसी का डिलीट करना, किसी के ऊपर लिखना, डाटा चेंज करना, ये पाकिस्तानी इसमें कारीगर हैं। तो इस तरह उन्होंने किया हुआ था। जैसे ही वो एम्बेसी में गए और उनका डाटा टैली नहीं हुआ तो वहाँ उनकी मेडिकल की रिपोर्ट भी फाड़ दी गई, उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि उन्होंने 2 नंबर डाटा पेश किया। और अब उनके लिए ये मसला बना कि अब उनको 30,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा दोबारा मेडिकल का और दोबारा नई अपॉइंटमेंट जो मिलेगी नवंबर की मिलेगी, वो लेके दोबारा जाना पड़ेगा। तो उनका माली नुकसान भी हुआ, टाइम भी ज़ाया हुआ और इनको जो है एम्बेसी जो है वो जब 2 नंबरी आप करते हैं तो आपको पता है कि एम्बेसी में आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। किसी भी मुल्क की एम्बेसी में अगर आप फ़ेक डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, आपकी वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ठीक नहीं होते और उनको पता चल जाए कि आपने फ़ेक डॉक्यूमेंट लगाए हैं, क्योंकि पता चलने से तो रहता नहीं है, तो उस सूरत में 5 साल के लिए आपको वहाँ के लिए बैन कर दिया जाता है। उस एम्बेसी में नेक्स्ट 5 ईयर जो है वो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, ये आपको सज़ा मिलती है जो आपने 2 नंबरी की है। तो प्यारे साथियों, मेरी आप लोगों से यही इल्तिजा है, हाथ बांध के अपना टाइम और अपना पैसा ज़ाया ना करें। अपॉइंटमेंट या तो आप ख़ुद बुक करें, अगर आपसे ख़ुद बुक नहीं होती तो जिस बंदे से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं उससे ओरिजिनल तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से बात करें, ताकि 2 नंबरी, पता है जो बंदे होते हैं उन्होंने तो पैसे ले लिए, उन्होंने कहना जी हमारा क्या कसूर है, आपका कसूर है। देखें, एक तो बंदा जेन्युइन होना चाहिए और दूसरा ये है कि उसमें आपका अपॉइंटमेंट में आपका जो डाटा है वो आपके नाम का होना चाहिए और उसमें जो है आपका अपोफासी नंबर, पासपोर्ट का नंबर और जो नाम वगैरह आपका जो है वो हर चीज़ टैली करनी चाहिए। क्योंकि अब टोटली सिस्टम जब अपॉइंटमेंट के ऊपर आ गया है तो फ़ाइल भी आपके पहले चेक नहीं होनी है, तो वो सारा सिस्टम ऑनलाइन ही हो जाना है। एम्बेसी ने पहले ही आपकी फ़ाइल को ओके कर देना है। अगर आपकी अपॉइंटमेंट फ़ाइल वगैरह में कोई मसला हुआ तो वो आपको आगाह कर देंगे, आपकी अपॉइंटमेंट भी नहीं जाएंगे, आपको बता देंगे कि आपकी फ़ाइल आई नहीं हुई है। तो इसलिए अपॉइंटमेंट के हवाले से कोई बंदा आपको फ्री अपॉइंटमेंट दे रहा है अक्टूबर की 1, 2, 3, 4 किसी भी तारीख़ की, तो वो आप ना लें, बिल्कुल ना लें, क्योंकि अक्टूबर की तमाम अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बुक हैं। अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप 2 नंबरी कर रहे हैं और 2 नंबरी में आपका ही नुकसान होगा, इससे आपने खुद बचना है।
ایک اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نیکسٹ نومبر میں جو اپوائنٹمنٹ ملنی ہے اس میں جب آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو آپ نے اپنا اوریجنل ڈیٹا ایڈ کرنا ہے، کسی اور کے نام کی اپوائنٹمنٹ لے کے آپ ایمبیسی نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ٹیلی کرنا ہے آپ کے ڈیٹے کو اس کے ساتھ، اور اگر آپ کا ڈیٹا ٹھیک نہ ہوا تو یہ آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، آپ کا ویزا ضائع ہو سکتا ہے، آپ کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے۔ آپ ہمیشہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو سوچا کریں۔ ہمارے لوگوں کی ایک بڑی پریشانی ہے کہ اب نہیں اکتوبر کی اپوائنٹمنٹ مل رہی، تو ہم سے بھی بہت دوست رابطہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کسی طریقے سے لے دیں، بس جتنی جلدی ہوتا ہے لے دیں۔ بھائی جلدی ہوگا تو کیا ہوگا، جب کام ہی 2 نمبر ہوگا تو اس کو جلدی کرنے کا کیا فائدہ۔ تو اس لیے 1 نمبر کام کریں، بے ایمانی نہ کریں، فراڈ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ سچے ہوں لیکن جس بندے کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، جو آپ کا کام کروا رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرے اور آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ یہ اس چیزوں کو آپ نے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے خصوصاً ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اکتوبر کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، نومبر کی اپوائنٹمنٹ ملے گی، آپ خود لیں یا کسی سے لیں، جو بھی طریقہ کار ہو اس کو آپ اختیار کر کے اوریجنل ڈیٹا پیش کر کے جو ہے وہ آپ لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ امبیسی میں جب آپ نے جانا ہے تو آپ نے جو آپ کی میڈیکل رپورٹ ہے وہ آپ کو اسی دن ہی ملے گی جس دن آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ اب میڈیکل رپورٹ کی سیل آپ اوپن نہیں کر سکتے، اس کو آپ نے اوپن کیا تو آپ کا میڈیکل ریجیکٹ خبر ہوگا، اس لیے ان چیزوں کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ امبیسی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ان باتوں کو آپ کو آگاہ کیا ہے۔ آج انٹرویو ہوئے ہیں اور انٹرویو میں کچھ اور بھی نئے سوالات سامنے آئے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی مد نظر رکھ کے آنے والی ویڈیوز میں اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی جو صرف ویڈیو تھی وہ اسی حوالے سے ہی تھی کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بتا دیا جائے، اگر آپ غلط فہمی کریں گے تو آپ بین بھی ہو سکتے ہیں، اگر آپ غلط ڈیٹا ایڈ کریں گے تو آپ کا ویزا ضائع بھی جا سکتا ہے، اور آپ کو آنے والے جو وقت ہے اس میں اور مزید پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی کویسچن آپ کے ذہن میں آتا ہے، کوئی بھی پریشانی آپ کو پیش آتی ہے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے، کسی بھی چیز کے حوالے سے، تو وہ آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ جو بھی کام لیگلی طور پر ہوتا ہوا انشاءاللہ اس کے لیے ہم آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کریں گے۔ ان لیگل کام جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو ہے ایک سچائی کے اوپر لے کے چلنا ہوتا ہے تمام معاملات کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنے ویزا کو خود حفاظت کریں، خود اپنے ڈاکومنٹس کو اچھے طریقے سے تیار کریں، فارن آفس سے پیپر ٹیسٹڈ کروائیں، اور اچھے طریقے سے اپنے انٹرویو کی تیاری کریں۔ کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ویزے کے معاملے میں آپ کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹیں اپنے خاص فضل اور کرم سے دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ آپ سب کی روزی کا بندوبست ہو جائے۔ اللہ پاک سب کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔